بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله الذي सूरह बकरा का पहला रुकू पड़े वहाँ से पहली जो है अभी बैठ आवाज नहीं खामोशी सलावत हो रही है तलावत हो रही है भाई तिलावत हो रही है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रहमान या रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتني في بلد حبيبك وأفوض أمري إلى الله إن
इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील। ए हमारे पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, ए मालिक व मौला, तेरे करम, तेरी तौफीक, तेरी अता से हमने अपने मुसलमान भाई को मदफन किया। मौला यहाँ खड़े होकर कलमा शरीफ पढ़ा। ए मालिक व मौला अज़्ज़ा वजल, यहाँ पर सूरत अल फातिहा की तिलावत की गई। मौला दुरूद पाक पढ़ा गया, जिक्र व अस्कार किया गया।